हरिः ओम् नमः सर्वेभ्यः। अद्य श्रीमद्भगवद्गीतायाः प्रथमभागस्य 22तमं दिनम्। इदानीं पूर्वम् अस्माभिः दृष्टं कारणकार्यभावः यत्र यत्र भवति तत्र कारणं सत् कार्यम् असत् भवति इति दृष्टम्। तथा पश्यामश्चेत् सर्वस्यापि विषयस्य कारणम् अवश्यं भवति। कारणं विना कार्यं नैव भवति। अत्र यद्यद् विद्यमानं वर्तते तत्सर्वमपि कार्यमेव। तथा यदि वयं घटस्य कार्यं पुनः मृदः अन्यत् किञ्चित् कार्यं भवेत्, कारणं भवेत्, पुनः तस्य कारणस्य अन्यत् कारणं भवेत्, एवं वयं गच्छामः चेत् तत्र अन्ते किमपि तत्र कारणम् इति न वक्तुं शक्नुमः। सर्वमपि तत्र कार्यमेव भवति। यदि सर्वं कार्यं भवति चेत् तत् सर्वमपि तत्र असत् एव भवति। अतः अत्र अस्मिन् लोके किमपि नास्ति इति भावः भवति खलु इति आक्षेपः तत्र अवगम्यते इति मन्ये। So what we have to understand, whatever we discussed till here, it is all the general discussion. Actually, if you see the Shankara Bhashyam, this is where the Shankara Bhashyam starts. So whatever we discussed earlier, they are all kind of Purva Pitika for Shankara Bhashyam. It is not actually in the Shankara Bhashyam, but actual Shankara Bhashyam starts from this point. So he says that यस्य यस्य विकारः भवति तत्सर्वम् असत्, यत्र कारणं भवति तदेव सत्, यत्र कार्यं भवति तत्सर्वम् असत् इति उच्यते। यदा वयं कारणकार्यभावं स्वीकुर्मः चेत् सर्वदा सर्वस्य कार्यस्यापि कारणम् अवश्यं भवति। तथा सति तत्र सर्वमपि कार्यं भवति, अतः सर्वमपि असत् भवति। अतः तेन सर्वस्यापि अभावः भवति। एतदेव सर्वाभावप्रसङ्गः इति उच्यते। So if you finally inquire with the cause and effect form, you will never, at the end, you will not have anything. So it's a सर्वाभावप्रसङ्गः इति उच्यते। शङ्करः वदति तथा सर्वाभावप्रसङ्गः इति न उच्यते। एतत् सर्वाभावप्रसङ्गः न भवति। तत्र अवश्यं तत्र किञ्चित् अवश्यं तत्र कारणम् अथवा किञ्चित् तत्र सर्वदा नित्यं भवति। अतः तत्र एकं तु सद् भवति, अन्यत् सर्वम् असद् भवति इति तस्य वादः। तत् कथं तद् अग्रे वदति इत्येतद् वयम् अग्रे भाषणे पश्यामः। अत्र आरम्भे किं वदति, न असतः नाम अविद्यमानस्य शीतोष्णादेः सकारणस्य न विद्यते, नास्ति भावः, भवनं नाम अस्तिता, भावः नाम अस्तिता। सो अविद्यमानस्य शीतोष्णादेः, the शीतम् and उष्णं, they don't really exist. अविद्यमानस्य शीतोष्णादेः भावः अस्तिता नास्ति। तथा न हि शीतोष्णादि सकारणं प्रमाणैः निरूप्यमानं वस्तु सम्भवति। Vikaro hi saha. So they are all the vikara of something else. So there is no, if you inquire it in detail, there is no real vastu which exists there. So tatha uchyate vikarascha vibhicharati. Punaha yatha gatadi samsthanam chakshusha nrupyamanam mrid vetirekena anupalabdhehe asat tatha sarvo vikaraha कारण व्यतिरेकेन अनुपलब्धेः असन्। अत्र किम् उच्यते, अत्र घटम् इति स्वीकुर्मः चेत् चक्षुषा यद्यपि निरूप्यमानं भवति, तद् यदि मृत् न भवति चेत् तस्य स्थितिः अपि न भवति, घटस्य स्थितिः न भवति। यदि मृद् विना, मृद् व्यतिरेकेन घटस्य स्थितिः न भवति, तथा सर्वः अपि विकारः कारणव्यतिरेकेन अनुपलब्धेः असन्। So तथा सर्वः अपि विकारः कारणं विना विकारः अथवा कार्यः नैव तिष्ठति इति तत्र भावः। अतः पुनः जन्म प्रध्वंसाभ्यां प्रागूर्ध्वं च अनुपलब्धेः कार्यस्य घटादेः मृदादिकारणस्य च तत्कारणव्यतिरेकेन अनुपलब्धेः असत्त्वम्। So यथा अत्र
कार्यस्य घटादेः कार्यस्य मृदादिकारणस्य तत् कारणव्यतिरेकेण तस्य स्थितिः नास्ति इति कारणेन तत्र असत्त्वं विद्यते। इत्युक्ते जन्मनः प्राक् तथा प्रध्वंसात् परम्, अत्र घटस्य जन्मनः प्राक् घटस्य प्रध्वंसात् परं च तत्र घटस्य अस्तित्वं नास्ति, अतः तत्र असत्त्वम् इति तत्र निरूप्यते। यतः तत्र घटः अनित्यः वर्तते, अतः तत्र तद् घटः असन् इति तत्र निरूप्यते। पुनः तदसत्त्वे सर्वाभावप्रसङ्गः इति चेत् न. So this is so whatever we discussed, it's all in this particular section. So in short, यद् नित्यं भवति तदेव सत्, यद् अनित्यं भवति तद् असत्। अत्र घटस्य उदाहरणम् अत्र दीयते। घटः नित्यः नास्ति, अनित्यः वर्तते। घटस्य जन्मनः प्राक् प्रध्वंसात् परं च तत्र मृदेव भवति। अत्र मृद् विना घटः न तिष्ठति इति कारणेन मृदेव तत्र सद् भवति, घटः असत् भवति इति तत्र भावना। तथा सति सर्वाभावप्रसङ्गः इति चेत् तथा न भवति। किमर्थं? सर्वत्र बुद्धिद्वयोपलब्धेः इत्युक्ते सद्बुद्धिर्हि असद्बुद्धिः इति। सो तथा सर्वाभावप्रसङ्गः न भवति, यतः सर्वत्रापि बुद्धिद्वयं वर्तते, सद्बुद्धिः असद्बुद्धिः। सो अत्र विचारः आवश्यकः। अत्र सद्बुद्धिः असद्बुद्धिः अत्र उच्यते। किम् एतत् इति पृच्छामश्चेत् एकं उदाहरणं स्वीकुर्मः। अत्र घटः इति स्वीकुर्मः। अत्र घटः इति वदामश्चेत् घटः इति केवलं नामपदेन किं ज्ञायते? तत्र क्रियापदम् अवश्यम् आवश्यकं भवति। तत्र घटः किं करोति? घटः अस्ति, अतः घटः सन् इति वयं वदामः। The sun is actually replacement for asti, it's in the कृदन्त form. ततः वदामश्चेत् घटः सन् इति वदामः। अतः यदि वयं घटं पश्यामः चेत् घटः अस्ति इति वयं यदि बुद्धौ भवति चेत् तत्र केवलं घटः एव न भवति, घटः सन् इति ज्ञानं तत्र भवति। अतः घटः तथा सन् इति ज्ञानं तत्र भवति। अतः घटः अस्ति इति ज्ञानं तत्र बुद्धौ भवति। अतः यद् नास्ति इति चिन्तयामः, अत्र जलं नास्ति इति चिन्तयामः चेत् जलं नास्ति, अतः जलम् असत् इति। अत्र केवलं जलस्य ज्ञानं न भवति, तेन सह अन्यदपि भवति। तत्र जलं नास्ति इति ज्ञानमपि तत्र भवति, अतः जलम् असत् इति भवति। सद्बुद्धिः तथा असद्बुद्धिः इति, there are two aspects here. So he actually takes only घटः सन् is the example he takes. तत्र सः किं वदति? यद्यपि घटः नश्यति, तद् अनित्यः वर्तते सः घटः इति, तद् असद् भवति, तथापि घटः सन् इति भावना तत्र विद्यते। सा भावना तु नित्या वर्तते, तत्र सद्बुद्धिः अवश्यं वर्तते इति अत्र तात्पर्यम्। अवगम्यते मन्ये। So let's take only example of घटः सन्। पूर्वम् अस्माभिः निरूपितं घटः अनित्यः, अतः घटः असन् इति निरूपितम्। अतः तत्र घटे असद्बुद्धिः वर्तते। असद्बुद्धिः इस् अवेर्नेस् दट् इट् डजन्ट् एक्सिस्ट्। ओके, घटे असद्बुद्धिः वर्तते। तेन सह सन् इति भागः अस्माभिः त्यक्तः। अत्र सन् इत्यत्र तु सद्बुद्धिः वर्तते। So he actually splits same ghata, he splits in two in terms of two words. Because ghataha san is the sentence and ghataha is the asat. Ataha asan ityanena tatra asad buddhihi. Tatra san ityatra tatra sad buddhihi. Ataha sad atra san ityetat yed uchyate tad nityam bhavati sarvada bhavati. Ataha तत्र सद्बुद्धिः वर्तते, घटे असद्बुद्धिः वर्तते इति तस्य उत्तरम्। अतः पश्यामश्चेत् तत्र यद्विषया बुद्धिः न व्यभिचरति तद् सत्, यद्विषया बुद्धिः व्यभिचरति तद् असत्। One which does not change is सत्, one which changes is असत्। अत्र सदसत् विभागे बुद्धितन्त्रे स्थिते सर्वत्र द्वे बुद्धि सर्वैः उपलभ्येते समानाधिकरणे नीलोत्पलवत् सन् घटः सन् पटः सन् अस्ति इति। सन् घटः सन् पटः सन् अस्ति इत्यत्र घटः
pataha asti itetat sarvampi asantah itete sarpe asantah santi. So they don't really exist if you actually do it. But the other part, when you see the sun, तदेव तत्र सद्बुद्धिः विद्यते सा सद्बुद्धिः नित्या वर्तते that part is eternal. That is what it said. So when you see gataha, the way this argument comes, when you say the karana karya bhava, everything will get neglected, ignored, and finally you will not have anything. That's actually called as shunyavada. You will not have anything. But Shankara says, no, if you take Gataha, the Gata alone is the asat, but there is another part called Sun, the Sun Gataha. So that Sun, there the Sun is Sadbhava and Gataha is Asadbhava. अतः एवं सर्वत्र तयोः बुद्धयोः घटादिबुद्धिः व्यभिचरति. In all the cases, the gataha san, pataha san, asti san iti vadamah चेत् the gata, patha, asti nameva tatra parivartanam jayate, but the sun ityetat tatra nityam vartate. So everywhere you will see that existence. When you say gata is the gata plus its existence, and when you say patha is there, the patha plus its existence, and hasti, the gaja plus its existence. If you see the gata, patha, asti, these are the things are changing, but their existence is common across all. Sataha sarvatrapi asat buddhihi gatavat sat buddhihi sanvat atra sanniti uchyate. So you have two buddhi in everywhere, wherever you see. Ataha gatari buddhihi vyabhicharati tata cha darshitam natu sadbuddhihi astu. Tasmat gatari buddhi vishayaha asan vyabhicharat. So the gata, pata, asti, all these are asan because they keep changing. Natu sad buddhi vishayaha avyabhicharat. Because the sun, which is the existence which is present in all these objects, that existence doesn't change, only the objects are keep changing. So gate vinashte. So now the second argument is, if the gata gets destroyed, the sadbuddhi associated with the gata will also get destroyed. So gate vinashte gata buddhau vyapacharantyam sadbuddhirapi vyapacharati iti chet na. So if you think, when the sun gataha, if you take, when gata is lost, when gata is destroyed, they associate that the sadbuddhi, the sun will also get destroyed, right? So that is the objection the other person makes. And he said the gate vinashte gata buddha vyapacharantyam sadbuddhirapi vyabhicharati iti chet na. Yataha patadau api sadbuddhi darshanat. Because the existence doesn't go neglected, because when the gata destroyed, the corresponding existence doesn't go neglected, because the same existence is seen in the pata and asti and etc. So the existence, which is the real existence, that is common. In the gata, when the gata goes off, the existence associated with the gata doesn't get destroyed because it is seen in other objects. Punaha viseshna vishayaiva sa buddhihi. It just acts like a viseshanam. And sadbuddhivat gata buddhirapi gatantre drishyate iti chet. Okay, so now if you see sun gataha, the gata buddhi goes because it's asat. What if there is other gata? There you can see the gata buddhi again. So there are 100 gatas. In all the gata, everywhere you can see the gata buddhi, right? There is a gata exists. You will get the buddhi of gata. Then the gata buddhi also doesn't get destroyed. Then gata is also anityam. It's always a gata exists. If you say no, because the moment you see the something other than gata, like a pata, the gata buddhi goes off. But still the pata exists. That existence remains the constant. So the existence is common, but the buddhi that gata buddhi or pata buddhi, they are all transient. They keep come and go.
So घटे विनष्टे घटबुद्धौ व्यपचरन्त्यां सद्बुद्धिरपि व्यपचरति इति चेत् न पठादौ सद्बुद्धिदर्शनात्. Okay. And sadbuddhivat घटबुद्धिरपि घटान्तरे दृश्यते. घटबुद्धि also we can see in other gatha. How can you say घटबुद्धि goes off? It's how do you say it's asat? तथा न उच्यते. पठादौ अदर्शनात्. In the when you see the patha, do you get the knowledge of ghata? No, we see only ghata there. Only patha there. So that means the gatha keeps changing. Ghata and patha keeps changing. The existence remains the constant. So tatha sadbuddhirapi nashte ghate na drishyate iti chet na vishesha abhavat. Idani. So now again the other argument is if sadbuddhi nashte ghate na drishyate chet, if you say when you say the ghata is lost, then the existence alone cannot be seen. So that means existence is destroyed. So when the ghata goes, the sun will also go off, right? Again, the objection is no, because the sun cannot express himself unless it has some reflection media like ghata. So when you have some ghata, only that actually reflects the existence. Just existence alone cannot be witnessed directly. So you cannot just see existence alone. So when the existence is within something, you can see that existence, presence of, we can feel the existence on that object. So tadeva atra uchyate. Sad, where is it? Sadbuddhivat घटबुद्धिरपि घटान्तरे दृश्यते. सद्बुद्धिरपि नष्टे घटे न दृश्यते इति चेत् किमर्थं विशेष अभावात्. अत्र विशेषमेव नास्ति. अत्र विशेषः कः? घटः एव अत्र विशेषः. So when you don't have घटः, when you don't have the ghata, the existence is also cannot be seen, because existence cannot be seen without any visheshyam. So the point here is the existence which is present in all the objects, that is common. Only the objects are keep changing. That's a takeaway finally here. And Vishesha Bhavat. So when you do not have the ghata, the existence cannot be seen. Doesn't mean that existence doesn't present. The existence can be seen in some other objects. And even in the ghata place, there is no object to show that existence. That's why you see that it doesn't exist, but it doesn't mean that it doesn't exist. It exists. That's what it means. Tasmat dehadehe dvandvasya cha sakaranasya asatoho न विद्यते भावः इति अर्थः तत्र समाप्यते. So similarly for the deha and others, there is no actual existence. They come and go, but the real existence is behind. So dehadehe dvandvasya cha sakaranasya asatah na vidyate bhavaha iti the final tatparyam. Tatha satascha atmanah abhavaha. We have seen already atma is sat, and atmanah satascha abhavaha avidyamanata na vidyate sarvatra avyabhacharat iti avochama. So we finally conclude that the atma does not have abhava, which exists all the time, and deha and others, there is no real existence. That's what he tries to prove. So here, if you get some time, you just spend some time here on this Gataha San Pataha. There are three arguments, they come back to back. So this really helps in understanding what is real existence in a way, from Advaita point of view. Agre दृष्टः उपलब्धः अवोचम एवम् आत्मानात्मनोः सदसतोः उभयोरपि दृष्टः नाम अन्तः दृष्टः निर्णयः इति उच्यते. निर्णयः मीन्स् द actual तात्पर्यं. सः निर्णयः दृष्टः. किम् इति दृष्टः? सदेव, अत्र सत् सदेव, असत् असत् एव. This only sat that is real, and that's what really present, and asat is the only thing where asat doesn't present at all. And what is sat? The atma is sat, and asat is anatma, doesn't present. So tatha atra uchyate. Atra finally what is said is the sat sadeva asat asadeva iti anayoho yathoktyoho निर्णयः तत्त्वदर्शिभिः दृष्टः इति भावना.
तत्त्वदर्शिभिः तत्त्वदर्शि शब्दस्य अर्थः अत्र उच्यते. तत् इति सर्वनामशब्दः. किमर्थं सर्वनामशब्दः? सर्वस्य कृते तत् शब्दः प्रयोक्तुं शक्यते. तत् पुस्तकं, तत् जलं, तद्वनं, तथा सः घटः, सः गजः, एवं तत् शब्दः सर्वत्र भवति. अतः तद् इति सर्वनामशब्दः. सर्वं च ब्रह्म, तस्य नाम तत्. सर्वं च ब्रह्म. That Brahma is indicated with the word Tat, because Tat is a Sarvanama Shabda. It can go to any object, and every object is a Brahma. So Sarvam cha Brahma, tasya nama Tat iti uchyate. Tasya bhavaha, tat shabdasya bhavaha eva tattvam iti uchyate. Tat plus tvam athva tattha iti uchyate. Tattvam nama ata brahmanaha yathatmyam. Ata brahma surupam eva tatra tattvam iti uchyate. Tad drashtum शीलम येषां ते तत्त्वदर्शिनः. Those who can see the tattvam, the brahmanaha yathatmyam, so they are actually called as tattvadarshinaः. Taihi iti tattvadarshibih. Atra tvamapi tattvadarshinaam. Okay, so this is the final instruction that Krishna expects Arjuna to understand. So tvamapi tattvadarshinaam drishtim ashritya shokam moham cha hitva shitoshnadini नियत अनियत रूपाणि द्वन्द्वानि विकारो अयं सन् अयं ओके नियत अनियत रूपाणि द्वन्द्वानि विकारः अयम् असन् एव मरीचिजलवत् मिथ्यावभासते इति मनसि निधाय निश्चित्य तितिक्षस्व इति अभिप्रायः. So he says that you also think like Tattvadarshi, and you leave Shoka and Moha, and understand that Shitoshna and all these things, the Niyata, and we have already discussed what is Niyatam and Aniyatam in the previous shloka. The Shitoshnadini, Niyata, Aniyata, Rupani, Dondvan, all these dualities, Shitam and Ushnam, Sukham and Dukkham, and all these Dondvas, they are all the Vikaras, they are all the transformation of something else. And I am Vikaras to Asan Eva. These Vikaras are all doesn't really exist. So Marichi Jalavat. Marichi Jalavat Mithya iva avabhasate. They appear like Marichi Jala, so, like a mirage. You see a water, but there is no real water exists there. So like that, Marichi Jalavat Mithya iva avabhasate iti manasi nischitya. Thinking that way, titikshasva, you tolerate it. Iti abhiprayaha. So I am shlokasya abhiprayaha iti uchyate. So this is little complicated thing, because here I have one more final summary in the next session as well. So finally, the abhipraya is the asat means, here asat means mithya iti tatra tatparyam. Sat means the atma or brahma is sat. Ataha atra kim uchyate asataha bhavaha na vidyate sataha abhavaha na vidyate. One which exists is exist, one which does not exist doesn't exist. That means one which exists, atra sat Sadeva means atra sat nama atra brahma iti uchyate. Atra brahma eva vastutaha vidyate. Ataha brahma eva satyam iti tatra upasthapyate. Punaha asat bhavaha asataha bhavaha na vidyate. Atra asat nama mithya. Atra yed sarvam asmabhih drishyate. Atra asti iva yed bhasate parantu vastutaha tad nasti. Tadeva asat. Tad mithya bhavati. तद् मिथ्या वस्तुतः नास्ति. अतः अत्र असत् इत्यनेन अत्र एतत् सर्वम्, अत्र जगत् सर्वमपि मिथ्या इत्येव भवति. अतः जगन्मिथ्या इत्येतत् अत्र भवति. ब्रह्म सत्यम् इत्येतत् अत्र भवति. एतत् ये जानन्ति ते तत्त्वदर्शिनः भवन्ति, अथवा तत्त्वदर्शिनः एतत् जानन्ति इति अत्र अभिप्रायः. अतः भवान् अपि, अत्र अर्जुनं प्रति, भवान् अपि तत्त्वदर्शिः दर्शिनः इव भवान् अपि शोकमोहं हित्वा अत्र एतत् सर्वम् असत् इति मत्वा अत्र तितिक्षस्व इति तत्र अन्ते उच्यते. So this is the final shloka tatparyam. But this is as per the Advaita. But when it comes to non-Advaitic schools, there are some changes in the way we interpret this shloka. So maybe we can continue on that aspect in the next session if you are interested. So this is little confusing shloka. There are 4 to 5 shlokas in the entire Bhagavad Gita. So they look very straightforward when you take the literal meaning, but they are
complicated. You need some Shastra knowledge to understand the inner meanings of them. So the simpler message is everything is anityam and they don't really have any existence. So you don't really have to worry about them. So we just tolerate and move on. So that's a simple lesson to take away for our regular life. But the question comes, how do you say all these things are temporary and mithya? That is where the discussion that we did today is important. And once you understand that discussion, then this shloka really makes sense. The asataha bhavaha na vidyate, atra mithyayaha bhavaha vastutaha na vidyate, atra mithya vastutaha na vidyate eva, atra astiva bhasate parantu vastutaha nasti, तथा सतः अभावः न विद्यते सतः यद्यपि नास्ति इति वयं चिन्तयामः वस्तुतः तत् सत् तद् ब्रह्म तद् अस्ति एव तत्र ब्रह्म इत्यस्मिन् स्थाने तत्र भगवान् इत्येतत् सर्वं तत्र वक्तुं शक्नुमः ब्रह्म इत्युक्ते भगवान् आत्मा इत्येतत् सर्वं तत्र भवति. So now if you see the other sampradayas, I'll just complete in two statements. When you take other sampradayas, the difference is they say that Prakritihi, Purushaha, and Kalaha. All these three are also considered as Nityam according to other Sampradayas. Okay, so according to Advaita, it is just the Brahma is Nityam and everything is Brahma and everything else that we see is a Mithya. That's the Advaita Sampradaya. But in other Sampradayas, there are four things they consider them as Nityams, like Brahma or Bhagavan, and Purushaha, that is Jivatma, and Prakritihi, that is the Jagat, and Kalaha, that time. So all these four are Nityams. And when you say they interpret this same shloka like Sataha Bhavaha na vidyate, means the Sat there, it means all these four. And Asataha means other than these four, the Shariram and all the Shitoshna, Sukha Dukkhani, all these things are they take them as Asat. Okay, that is their interpretation. That's how they interpret, and that is how these Advaitis interpret. And though they all four are existing according to them, they don't actually they are distinct from each other. So they don't similar to each other. They are all distinct, but they exist all the time. So they are all nityas. So maybe when you go over the other vyakhyanams of other sampradayas, you'll be able to understand that part. Okay, but here the difficult part for Advaitis is proving that the Jagat is Mithya is the difficult part. That is where the discussion comes in, because that is not needed for other Sampradayas. They accept what you see is okay, they exist. They are, because that's all Prakriti, they exist all the time. So there is no difficultness for them to prove that they don't exist. But here for Advaitis, as per them, it is they don't exist, and then in that case they need to prove that they don't exist. So that is where the big discussion comes in. Thank you all for watching this video online. If you have any queries or feedback, please post them in the comment section below. Let us meet in the next session. Dhanyavadaha.